hands up if you speak English. Oh, most of you. Fantastic. For those of you who don't, we have Erica, who is going to translate. So hopefully everybody will understand everything that's going on. Is that okay? Yes. Brilliant. Can we begin? Yes, good. So, good morning, everybody. Good morning. How are you all? Yeah, is everybody all right? Yes? I'm fine. Thank you for asking. Seriously, I've come all the way from London, so come on. Yeah. Let's see. What am I going to talk about? I'm going to talk about soil degradation and how intensive arable farming is causing negative impacts on soil. Why earthworms are important, and I'm sure you understand that, but there will be an exam, so we'll find out exactly how much you know. And earthworm ecological groups, I'm going to explain how to identify those. And this afternoon, when we go outside into the field, we will be looking at earthworms, and I'll be showing you which ones are which. Yep. So you'll get your hands dirty. And I'll talk about how earthworms improve soils and how they increase plant production. And I'll show you some results from some recent research that I've been involved with and other important earthworm research. And at the end, there'll be Q&A, questions and answers. Sorry. Do I need to stop? Yeah, you should stop now. I will translate it, so you won't get too carried away. Ühesõnaga, tema on David Jones, tema tuleb siis Inglismaalt, nagu Kristjan juba tutvustas. Ta loodab, et kõigil läheb väga hästi, temal läheb hästi. Ja oma tänases ettekandes räägib ta siis muldade degradeerumisest, miks vihmaussid on olulised, räägib veel täpsemalt vihmausside ökoloogilistest rühmadest, kuidas vihmaussid mulda parandavad ja siis selle kaudu ka taimekasvatusele siis oma panuse annavad. Räägib siis hiljutistest uuringutulemustest vihmausside kohta, kus ta siis samamoodi ise on osalenud või siis kuskilt mujalt leidnud seda infot. Ja päris lõpus siis on küsimuste-vastuste voor. Let me give you some context, some background to soil degradation. About 33% of the Earth's land surface suffers from soil degradation. Et ta räägib siis natuke täpsemalt mulla degradatsioonist, et see mõjutab siis umbes 33% kogu maismaa pinnast. And it is a major threat, a threat to global food security. Ja see on tõsine oht siis üleilmsele toiduga kindlustatusele, et And it's estimated to cost the global economy something from $231 billion up to possibly $10 trillion per year as a result of this soil degradation. Ja eeldatav kulu siis muldade degradatsioonist, mul on nagu sõnad sassis, eeldatav kulu siis sellele maailma majandusele, sellest on siis $231 miljardit kuni 10 triljonit USA dollarit aastas. In the UK, where I come from, soil degradation is estimated to cost £1.2 billion per year. Et Inglismaalt, kus kohast tema siis pärit on, eeldatav kulu muldade degradeerumisest on siis 1,2 miljardit naela aastas. About 29% of the UK and England and Wales land surface is arable farming, and of that, arable farming represents about 31% of the cost of soil degradation. Et Inglismaa ja Walesi siis osas on kuskil 29% haritavat maad,
ja põllumajandusest tulenev siis kulu muldade degradeerumise siis nagu leevendamisele on kuskil 31%. Intensive arable farming is the major cause of soil degradation. So soils like this is responsible in large part for the soil degradation. Et intensiivne mulla harimine on siis üks peamisi põhjuseid, miks see degradeerumine juhtub ja just nimelt nagu siin pildil on näha, et sellised põllud on väga suuresti vastutavad selle degradeerumise eest. Soil degradation causes a loss in the capacity of soils to deliver what we call ecosystem services. Pinnase ökosüsteemide siis osutamise võime nagu väheneb ja ta räägib natuke täpsemalt kohe sellest, et mis seal siis taga on. So soil degradation causes a depletion in the organic matter bound up in soil, which causes a reduction in soil carbon and the retention of moisture and nutrient storage. Et degradeerumine siis põhjustab orgaanilise aine ammendumist, mis siis omakorda põhjustab mulla süsiniku sisalduse vähendamist, veehoiuvõime ja toitainete hoiuvõime vähenemist siis. Soil degradation also causes a loss in soil volume due to soil erosion and soil compaction. Ja degradeerumine põhjustab ka siis mulla mahu vähenemist erosiooni ja tihenemise kaudu. And this leads to poorer crop establishment. Ja see siis põhjustab halvemat siis taimede tärkamist või taimede nagu kasvatamise õnnestumist. And it also leads to a reduction in the numbers of earthworms and a reduction in microbial activity and decomposition. Ja see omakorda siis vähendab vihmausside arvukust mullas, samamoodi väheneb siis mikroorganismide aktiivsus ja ka lagundamisprotsesside kiirus väheneb, et kogu see protsess siis aeglustub. The good news is hea uudis on, et these negative impacts are reversible. Et need negatiivsed mõjud on tagasipööratavad. There we go. No siin on vihmaus. These can help, you know this, these earthworms can help us in the way we manage and protect our soils. Et vihmaussid saavad meid aidata siis mulla nagu mulla nii-öelda parema majandamise suunas, et see kindlasti nad on väga olulised. So, let me ask you, why are earthworms important? Nii, ja nüüd on Davidil küsimus siis teile, et miks vihmaussid on olulised, et kes see tahab kohe publikust käe tõsta ja pakkuma hakata? This is your chance to impress everybody in the room. Why are earthworms important? See on siis teie võimalus särada ja näidata et oma teadmisi, et miks siis vihmaussid on olulised. Nii? To go fishing. He said to go fishing. Yes. Ja ta on nõus sellega. Miks veel on nagu vihmaussid olulised? They how to say, they aerate the soil basically. Well done, first done. Miks veel? Decomposition. Mis veel? Water retention or overall the regime of water. Yeah.
Veel midagi? Väetavad mulda. All of those things. Let me explain why. Let me put some figures, some numbers on what earthworms can do for our soils. Et ta näitab siis meile mõndasid numbreid, et mis siis vihmaussid nagu on võimelised tegema meie mullale. Yeah, all of these things. Võtan nagu omadusi siis, vabandust. Et siis mulla tervis, mulla struktuur ja nii edasi. The next slide Järgmine slaid is the most important slide I'm going to show you. On kõige olulisem slaid, mida ta teile näitab. So, if you don't remember anything else, the next slide, take away with you. Et kui te mitte midagi muud siit meelde jää, siis järgmine slaid võtke endaga kindlasti kaasa koju, et jätke meelde endale. There we go. All other factors being equal, on average, the presence of earthworms in your soil leads to a 25% increase in crop yield. Et kui kõik muud tegurid on võrdsed, siis vihmausside esinemine mullas suurendab siis saagikust 25% keskmiselt. Et see on nagu oluline siis number. I will show you the evidence for that as we go through the talk. Ja ta tõestab seda siis oma jutuga, mis siin järgnevalt tuleb. But first of all, let's just start with identifying the three ecological groups that earthworms can be categorized into. Et esialgu siis alustame sellest, et millistesse ökoloogilistesse rühmadesse vihmausse jaotatakse, et neid ökoloogilisi rühmasid on siis 3 tükki. The first group are called endogeics. These are topsoil dwellers. Esimene rühm on siis endogeilised vihmaussid, kes on siis mulla pinna lähedal elavad liigid põhimõtteliselt. They live in the top 10 to 15 or 20 centimeters of the mineral soil. Need elavad siis 10–15 sentimeetri sügavuses ülemises siis mullakihis ja siin on väga oluline see, et nad on mineraalses mulla osas. They eat soil. Nad söövad mulda. And they tunnel horizontally through the soil, but they don't leave permanent tunnels. Ja neil on siis horisontaalsed käigud mullas ja need ei ole siis püsivad käigud, et nad kogu aeg teevad uusi. How do you identify them? Iseloomustus sellele rühmale on siis järgmine. You can identify them through by their color and their size. Saab siis iseloomustada neid värvuse ja suuruse järgi. This group, the endogeics, they are pink or grey or greenish yellow in color. Endogeilised vihmaussid on siis kahvatuhallid, roosakad, sellised kollakas-rohelised, et nad on hästi kahvatu tooniga. And they're quite small, sort of 3 to maybe 10 centimeters in size. Ja nad on küllaltki väiksed, et 3–10 sentimeetri suurused. Here's a very typical example of an endogeic. It's Alalobophora chlorotica, a very abundant species in many agricultural soils. Et see on siis roheline vihmauss, kes on väga tavapärane haritavates muldades, et leitub päris palju teda arvukalt. The second group are deep burrowing earthworms called anisics. Ja järgmine rühm on siis sügavamates kihtides elavad vihmaussid, mida siis nimetatakse aneetsilisteks vihmaussideks. They build permanent
vertical tunnels that can go up to 2 meters down in the soil. Ja nemad siis loovad endale püsivad vertikaalsed käigud, mis võivad ulatuda kuni 2 meetri sügavuseni. And they come to the surface at night and they grab fallen leaves and pull them down into their tunnels and eat them in their tunnels underground. Ja need sellised vihmaussid siis tulevad öösiti mulla pinnale ja veavad siis mulla pinnalt orgaanika oma sügavamatesse siis käikudesse, et nad toituvad siis orgaanikast mulla pinnal. They are dark in color, so they're sort of chestnut brown, dark red or a dark purplish color. Ja värvuselt on nad siis kastanpruunid, tumepunased, tumelillakad, et sellised they're mostly like dark from the head side. The front end and the top surface. Yeah. Et nad on siis nagu pea poolt ja siis nagu keha ülemiselt poolelt on tumedamad. And they are the largest earthworms. They can be 10 centimeters up to 12, 14 centimeters in size. Ja suurus on siis keskmiselt 10–14, aga et kuskil 10–12 kuskil niimoodi on, et see suurus nendel. And the most well-known example is Lumbricus terrestris. Ja kõige tavapärasem on siis harilik vihmauss, mida meie siis tunneme ka ööussina. And the third ecological group are leaf litter dwellers, the epigeics. Järgmine ehk siis ka kolmas ehk siis viimane rühm on siis kõdukihis elavad vihmaussid ehk siis epigeilised vihmaussid. They live in the fallen leaves on the soil surface and in the humus layer at the top of the soil. Et nad elavad siis selles lehekõdukihis või siis selles huumuskihis, mis mulla pinnal on. They do not tunnel down into the soil. Nad ei tee oma käike siis sellesse mulla sisse, et nad ei ela mineraalses osas. And they feed on those rotting leaves at the surface. Ja nad toituvad siis nendest lagunevatest lehtedest pinnal. And these ones are also dark red in color, chestnut brown on the upper surface. Ja need on siis ka värvuselt sarnaselt eelmisele rühmale kastanpruunid, tumepunased ja samamoodi pea ja siis keha ülemise poole pealt on nad sellise tooniga. And about 3 to 8 centimeters in size. Ja nad on siis 3–8 sentimeetrise suurusega või pikkusega. And here's a very typical example, Lumbricus rubellus. See on väga tavapärane siis epigeiline vihmauss, punane vihmauss. So let me go through and explain in more detail why earthworms are important. Lähme siis natukene täpsemaks ja räägime, et miks vihmaussid on olulised. They are the most abundant animal in temperate soils. Nad on siis kõige suurema arvukusega loomarühm meie siis parasvöötme nagu piirkonnas. If you look at a pasture field with cattle grazing in that field, kui sa nagu mõtled rohumaale, kus loomad karjatatakse loomi, the weight of all of the earthworms in that field vihmausside kaal selles nagu siis mullas will weigh more than the weight of all of the cattle in that field. On suurem kui selle siis karja kaal, kes selle rohumaa peal siis toitub. They are called ecosystem engineers. Neid kutsutakse ökosüsteemi insenerideks. Basically, this is an ecological theory that says not all species are equal. Some are more important than others. You have some species which are drivers, they're driving the system, and other species are just passengers.
et see on nagu selline ökoloogiline teooria, et kõik ei saa olla juhid, osad peavad ka olema siis kaasasõitjad ja vihmaussides liikides täpselt samamoodi, et kõik ei ole võrdsed, osad on nagu juhtivad liigid, osad on siis nii-öelda kaasa minevad liigid. All the earthworm activity in the soil, their tunneling and their feeding is, and eating all that dead plant material, is basically re-engineering the 3D structure of the soil. Et kogu vihmausside siis elutegevus, mis nad seal mullast teevad, et teevad oma käike ja toituvad orgaanikast ja kõik see, siis nagu moodustab selle uue 3D nagu arhitektuuri mullale, et mis on väga... And earthworms are changing the physical and chemical properties of the soil. Ja nad muudavad siis muldade keemilisi ja füüsilisi omadusi. And as a result of all their activity, they are driving some of the most important soil processes. Ja kogu siis oma tegevuse nagu tõttu on nad siis ühed nii-öelda võtmetegelased seal mullas, kes siis nii-öelda soodustavad kõiki neid mulla protsesse ja kogu seda ökosüsteemi seal. They also support a lot of the biodiversity which is out there. Nad toetavad ka mitmekesisust. They create niches for other species which can live in the soil, which you wouldn't get if the earthworms were not there. Nad loovad siis teistele liikidele paremaid tingimusi mullas, et kui näiteks, et kui vihmausse seal ei oleks, siis neid häid tingimusti teistele siis liikidele ei oleks. And as we know, they're a food source for lots of other animals, badgers, foxes, moles, birds, for example. Ja nad on ise siis ka toiduallikaks paljudele teistele loomadele, siis nagu muttidele või lindudele või rebastele. And they're catalysts of major ecosystem services. So let's identify what exactly they're doing. Nad on ühed siis katalüsaatorid nii-öelda siis pealmistele ökosüsteemi teenustele ja kohe räägime siis täpsemalt, mis need siis on. Earthworms make soil. Vihmaussid teevad mulda. Earthworm casting or earthworm poo on the surface, they can cast on the surface and produce about 40 tons per hectare per year. Et vihmaussid siis oma väljaheidetega toovad mulla pinnale või võivad tuua mulla pinnale aastas umbes 40 tonni hektari kohta. Et sellist orgaanilist materjali või nagu, jah. And they're increasing the soil depth by about 0.4 of a mil per year. Ja nende siis elutegevus siis suurendab 0,4 millimeetri jagu siis mulla sügavust aastas. What else are they doing? Mis nad veel teevad? They are improving soil structure by, so all of their burrowing, feeding and casting activities improve soil structure, porosity, aeration, water infiltration, and it decreases the bulk density of the soil. Et nad parandavad ka mulla struktuuri ja seda siis selle kaudu, et nad loovad neid käike, nad toituvad seal, nad siis jätavad oma ekskremendid sinna ja selle kaudu nad parandavadki mulla struktuuri, poorsust, õhustatust, vee infiltratsiooni ja samuti nad vähendavad siis mulla lasuvustihedust. And earthworm abundance is positively correlated with infiltration rate and soil moisture content. So where you have more earthworms in your soil, you get greater water absorption and you get higher rates of soil moisture. So the water is retained for longer in the soil.
Et kui vihmausside arvukus on siis positiivses korrelatsioonis vee läbilaskevõime ja mullaniiskuse sisaldusega, et kui vihmausside arvukus on mullas suurem, siis see vee hoiuvõime ja vee säilitamine selles mullakihis paraneb oluliselt. And earthworm abundance is negatively correlated with surface runoff and soil erosion. So where you have fewer earthworms, you get more soil erosion and you get more runoff, water runoff across the surface. Et seal, kus siis vihmausside arvukus on väike, siis seal on palju suurem tõenäosus siis mulla erosiooni ja pinnase äravoolu tekkimiseks, et selle tõttu siis vihmausside arvukus on siis negatiivses korrelatsioonis pinnase äravoolu ja mulla erosiooniga. And extreme soil compaction will greatly reduce endogeic abundance, which in turn reduces the amount of tunneling and burrowing activity performed by the earthworms. Ja mulla tihes siis vähendab oluliselt endogeeliste vihmausside siis arvukust ja vähendab siis ka nende käikude moodustamise aktiivsust, et kui mullad on tihedad, siis vihmaussid ei ole nii aktiivsed ja nende arvukus samuti langeb. And the other important thing they are involved with is nutrient recycling via decomposition. Ja teine või juba järgmine väga oluline osa on siis toitainete ringlus, mida nad mõjutavad ja seda siis läbi lagundamise, orgaanilise aine lagundamise või orgaanika lagundamise. So earthworms eat dead leaves, decaying vegetation or soil, and when they're eating soil, they are digesting all the tiny plant fragments which are mixed up in the mineral soil. Et vihmaussid siis toituvad surnud lehtedest ja lagunevatest taimesadest või siis ka mullast, nagu enne ütlesime. Ja seal mullas siis on need väiksed taimeosakesed, mis siis nende nagu toitumist siis soodustab, et nad ühesõnaga saavad. As a result of all that dead plant material passing through the gut of the worm, they are helping to fragment all of that plant material, which increases the surface area upon which microbes can act. So you get greater microbial activity. Ja oma siis selle seedetegevusega nad siis suurendavad nende taime jäänuste eri pinda, kus siis saavad paremini tegutseda erinevad mullamikroobid. And of course, the earthworm castings or the earthworm poo is rich in plant nutrients such as nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, and magnesium, and it is in a chemical form which is more readily absorbed by plant roots. Ja vihmaussi väljaheited siis on toitainete rikkad, nad on rikkad lämmastiku, fosfori, kaaliumi, kaltsiumi ja magneesiumi suhtes. Ja kui vihmauss on nüüd selle siis taimejäänused nagu ära lagundanud ja need toitained vabanevad sealt, siis need toitained on oluliselt nagu kättesaadavamas vormis taimedena. So, in summary, how do earthworms stimulate plant production? Ja kuidas siis vihmaussid soodustavad taimekasvatust? First of all, they are increasing nutrient availability. Esiteks nad suurendavad siis toitainete kättesaadavust mullas. They are improving soil structure. Parandavad mulla struktuuri. Earthworm mucus, so when they move through the soil, they exude mucus, which helps them move through the soil, and also their earthworm casts are full of mucus. Et kui vihmaussid liiguvad mullas ringi, siis nad eritavad lima. Nende väljaheited samuti sisaldavad lima. And this earthworm mucus contains plant growth regulating substances which encourage plant growth. Ja see lima siis sisaldab taime kasvu reguleerivaid
koostisosi, mille tõttu siis taimede kasv on paremini reguleeritud. Earthworm presence in the soil also stimulates microbial activity and leads to greater plant mycorrhizae. Vihmausside olemasolu mullas soodustab ka mikroorganismide sellist arvukust mullas ja tänu sellele on siis nagu selline tasakaalustatum mikroorganismide keskkond seal siis mullas. And when the organic matter in the soil passes through the gut of the earthworm, the enzymes in the gut will kill or neutralize plant pests and diseases, so you have a lower burden of pests and diseases if you have more earthworms. Et vihmaussid siis, kui nad oma seedetegevuse või ühesõnaga oma seedetegevusega nad nagu lisavad sellele oma väljaheitele siis sellise nii-öelda what was it? What they're adding to the they are reducing the numbers of plant pests and diseases in the soil. Et ühesõnaga nad vähendavad kahjurite ja haiguste nagu levikut ja see on siis selle tõttu, et nende nii-öelda maos on mingid ained, mis siis ühesõnaga vähendavad nende kahjurite levikut. Okay, let me show you some of the results from research projects that I've been involved with and some important published research as well. Et ta näitab nüüd siis edasi mõndasid teadusuuringuid, kus on ta ise osalenud ja mõndasid siis, mis on tema meelest olulised, aga ta ei ole ise seal osalenud võib-olla. So a few years ago I was involved in a project where we sampled the earthworms on farms up and down the UK. Et paar aastat tagasi oli ta siis ühes projektis, kus nad siis jälgisid vihmausse kõigis nendes siis punktides, mis siin ekraanil näha on. We went to those farms and we dug 20 soil pits in each field. We looked at 4 fields and there were 20 soil pits in each field. Et nad läksid siis nendesse põllumajandusettevõtetesse, kus nad siis kaevasid igal põllul 20 auku ja igas farmis nad tegid siis 4 põldu uurisid läbi. It was a very labor-intensive project, so I had a whole team of people helping me. See oli väga tööjõuintensiivne tegevus ja tal oli terve siis tiim, kes aitas teda selles osas. That's me with the spade and my helpers are watching. See on siis tema labidaga ja tema abilised siis jälgivad tema rasket töö tegemist. So we dug lots of these beautiful soil pits and collected soil samples so that we could identify the earthworms and also do some chemical analysis on the soils. Et see on siis üks näide nendest aukudest, mis nad kaevasid, et nad võtsid siis kogu selle mulla siis kaasa. You took all the soil with you? No, just soil samples. Just soil sample. Yeah. Et nad võtsid nagu kõikidest nendest aukudest siis mullaproovi, vaatasid, kui palju neid vihmausse seal on, millised vihmaussid on ja siis tegid ka keemilised analüüsid. We extracted all of the earthworms by hand, so we sorted through the soil in the field and we took all of the earthworms back to the Natural History Museum. Et nad sorteerisid siis mulla käsitsi läbi, et leida kõik võimalikud vihmaussid sealt mullast ülesse ja võtsid siis kõik need vihmaussid endaga sinna Loodusmuuseumisse kaasa. And there we go. I identified 13,298 earthworms. Nad identifitseerisid siis 13,298 vihmaussi. My wife was very upset because she didn't see me for about 3 months. Ta naine oli väga pahane, sest ta lihtsalt ei näinud teda põhimõtteliselt 3 kuud.
So I identified them all to species, and the different colours are the different ecological groups. Et nad määrasid siis kõik vihmausside liigid, need värvid siis näitavad, et millistesse ökoloogilistesse rühmadesse nad kuuluvad. And when we look at the results, so each column is a field and each farm is a different color. Et kui me vaatame seda joonist, siis iga tulp on erinev põld ja iga värv on erinev farm. And this shows the abundance of earthworms, so the number of earthworms per meter squared. Ja see näitab siis vihmausside arvukust ühes ruutmeetris, like in the cubic or in the... Just per area. Yeah, okay. Yeah, so what was extracted from that surface et area. ruutmeetrisest lapist. And unfortunately, the numbers have been cut off. This is 400 earthworms per meter squared. And I compared it to 61 other published studies, and our results are similar to what other people have found. Et nende tulemused olid suhteliselt sarnased siis nendele, et milliseid tulemusi on teised leidnud selles arvukuses. It was not uncommon to find fields with more than 400 earthworms per meter squared, or 600, 800, up to 1,000 or more earthworms per meter squared. Et see ei olnud väga ebatavapärane, et leida üle 400 vihmaussi ühe ruutmeetri kohta, et seal oli isegi kuni 1000 neid isandeid. Let's look at the consequences of having lots of earthworms in our soils. Vaatame siis, millised on nagu tagajärjed, kui sul on palju vihmausse mullas. This is a published meta-analysis. A meta-analysis is where you look at all the published results from as many places as possible, and then you reanalyze it to look for the overall patterns. Et ta näitab siin ühte meta-analüüsi ja selgitas natukene, et milline siis meta-analüüs on. Meta-analüüs tähendab seda, et kogutakse kokku kõik uuringud, mis selle teemaga seoses on, ja tehakse siis sellest omakorda analüüs, et millised tulemused sealt siis kõikide nende uuringute peale kokku tulevad. So, yes. Ta vist ei räägi, ma küsin. Like the farms you were speaking about previously, were they like plant production farms or mixed farms or... These were all pasture fields, pastures, grassland. Et kõik need farmid olid siis rohumaad. But there is other studies looking at arable fields, and the earthworm numbers in arable fields are much lower than these. Et on ka teisi uuringuid, mis siis hõlmavad haritavat maad, ja haritaval maal on siis vihmausside arvukus oluliselt madalam kui siis rohumaade süsteemis. However, this big meta-analysis looked at both pasture fields and arable fields. So the results I'm going to show you include all forms of agricultural production. Et see meta-analüüs nüüd hõlmab endast nii siis rohumaaviljelust kui siis ka lihtsalt nagu teraviljakasvatust, selliseid farme siis. The big headline results from this meta-analysis are very important. And it shows you the results that I showed you right at the beginning. Et selle meta-analüüsi tulemused, sellised nagu põhitulemused on väga olulised, sest need kinnitavad tema esimesi
nagu ühesõnaga tema eelnevat juttu. The presence of earthworms leads to, on average, a 25% increase in crop yield, a 23% increase in above ground biomass and a 20% increase in below ground biomass. Et vihmausside siis olemasolu mullas suurendab siis või keskmiselt viib siis 25% suurema saagikuseni, 23% suurema maapealse biomassini ja 20% suurema maa-aluse biomassini. And this positive effect from having these earthworm populations in your soil are across all different grain crops. So for whatever crops you're growing, you see this increase. Et see vihmausside positiivne mõju on siis leitud kõikide kultuuride kasvatamisel, et ei olene sellest, et mis kultuuri sa nüüd konkreetselt kasvatasid. Also across all grass pastures. Kõigil rohumaa kultuuridel. And all three ecological groups of earthworms are helping to give you these increases. So all three are playing a role. Kõik 3 ökoloogilist vihmausside rühma siis samuti annavad oma panuse sellele positiivsele mõjule, et ühtegi rühma ei ole vaja välja jätta. And these numbers here are dependent on the number of earthworms you have. So if you have, the more earthworms you have, the higher these numbers tend to be. And I'll show you the results in a second. Et kõik need eelnevad 3 punkti, kus ta siis protsentuaalselt nimetas, et mis see vihmausside olemasolu seal mullas teeb, on sõltuvuses siis vihmausside arvukusest, et mida rohkem vihmausse, seda suurem efekt on. Et need ülemised numbrid on keskmised. And these increases are not as great if in legume crops. Et libliköieliste kultuuride kasvatamisel ei ole siis efekt nii suur võrreldes siis teiste kultuuridega. Which gives us a clue as to why we're seeing these big increases. Can you repeat, sorry? This helps us to understand why we're seeing these increases. Et see aitab meil mõista, miks me näeme selliseid muutusi just selles arvulises muutuses siis. So, as we know, the legume crops are fixing nitrogen, and that's a similar function to what the earthworms are performing. So if you're growing legume crops, you're already seeing some of this improvement that the earthworms would give you, because the earthworms are also releasing nitrogen from the dead plant material that they're consuming. Et see efekt on väiksem siis selle tõttu, et libliköielistel kultuuridel, nagu me teame, võime siduda lämmastikku ja see lämmastiku nagu vabastamine mulda või taimedele kättesaadavaks tegemine on siis üks efektidest ka, mida vihmaussid teevad ja selle tõttu ei ole see efekt nüüd siis libliköielistel kultuuridel nagu nii suur. Here's the graph from my work, and this is a graph from that big meta-analysis I've been talking about. Et see ülemine joonis on siis tema enda uurimustöö tulemused ja alumine on siis sellest suurest meta-analüüsist tulnud tulemused. The bottom axis there is the earthworm effect, so the percentage increase in above ground crop biomass. See alumine siis telg näitab protsentuaalset efekti maapealsele biomassile siis vihmausside poolt. And what they've done is they looked at all the published results, and here are all the studies where the earthworm abundance was less than 100 earthworms per meter.
meter squared. So there are 42 studies. Et siin on näha, et see vihmausside arvukus on ühesõnaga see, mis on siin, et ka alla 100 vihmausside arvukus oli 42 siis uuringus. And the second category was where the soils had between 100 and 200 earthworms per meter square. Ja teine siis näitaja on seal 100 kuni 200 või 199 vihmaussi ja neid uuringuid oli 103. Earthworm population between 200 to 400 earthworms per meter squared. Vihmausside arvukus 200 kuni 400 vihmaussini siis oli 98 uuringut. And the last group where the earthworm population was higher than 400 earthworms per meter squared. Ja viimane on siis, kus vihmausside arvukus oli üle 400 isendi ruutmeetrilt ja neid oli siis 88 uuringut. In the soils with higher earthworm abundance, you get a much bigger increase in above ground crop biomass. Ja seal, kus siis vihmausside arvukus on suurem, me näeme, et ka maapealse biomassi suurus või see mõju maapealse biomassi suurusele on oluliselt suurem. And as we can see, 400 earthworms per meter squared is not unusual in UK soils and European soils. Et nagu me näeme ka siis tema ülemisest uuringust, et üle 400 vihmaussisendi ruutmeetri kohta ei ole väga ebatavapärane meie Euroopa või parasvõtme muldades siis. So the more earthworms you have, the greater the plant biomass, both above ground and below ground, and if you're growing crops, the greater your crop yield. Simply by having more earthworms. Et ja siis vihmausside arvukus siis, nagu ta enne ka ütles, mõjutab siis taimede saagikust, et mida rohkem vihmausse, seda suurem efekt saagikusele. And here's another... a question. Mineraalne või orgaaniline? Vahet üle. She's asking if on those fields they used some kind of fertilization, mineral or organic, it doesn't matter. That was factored out because they looked at so many research projects. They were able to remove the effect of inorganic or artificial fertilizer. So this is when we've simplified just to look at the impact of how many earthworms you have. See tulemus on siin ainult siis vihmausside arvukuse kohta, et nad on nii-öelda välja võtnud selle efekti väetamisest. Just siis mineraalväetamisest. And here's a second graph from the big meta-analysis. This looks at plant residues, so how much organic matter which is left on the soil, and basically the more organic matter left on the field, whether that's crop stubble or whether it's green manures in the form of cover crops, the more you have. So here is the greatest amount of organic residue. We can see this gives us the biggest increase in the percentage increase in above ground crop biomass. Et siin on siis üks graafik veel, mis siis näitab taimejäänuste siis nii-öelda põllule jätmise efekti, et just nimelt, et kui on nagu rohkem biomassi põllule jäetud, siis maapinna pealse biomassi suurus on siis suuremalt mõjutatud. So all of that crop residue making the soil more hospitable for earthworms, and it's also providing food for the earthworms, which will again encourage greater reproduction and more earthworm numbers. Et selline taimejäänuste jätmine põllule siis soodustab vihmausside elukeskkonda
ja see siis omakorda soodustab nende arvukust ja selle kaudu siis need toitainete lagundamine ja kõik see nagu toimub kiiremini ja efektiivsemalt. There is one other big meta-analysis study that I want to show you. On veel üks suur meta-analüüsi uuring, mida ta tahab meile näidata. And this looks at the impact of different ploughing or tillage techniques. Ja see siis näitab harimisvõtete efekti vihmausside siis arvukusele ja kaalule. So what they've done here is this dotted line is the baseline against which everything else is compared, and the dotted line is conventional deep ploughing, where the plough is inverting the soil. Et siin on see punktiir, mis näitab siis seda üldist baastaset. Seal on siis baasiks on võetud sügav künni tegemine. And that was compared with reduced tillage. Seda võrreldi siis minimeeritud harimisega. Deep soil loosening, where a blade was dragged through the soil to break up the soil, like a subsoiler, but not inverting it. Siis sügav mullaharimine, mis ei hõlmanud endas seda ümberpööramist siis nagu künni puhul. Shallow soil loosening. Madal mullaharimine. Conventional agricultural conservation practices. Taastavad siis põllumajanduspraktikad. And then no-till at the top there. Ja otsekülv kõige üleval siis. And what we find is that those conservation practices are the best. Anything that is reducing soil disturbance is also good. So reduced till, min-till, zero-till, direct drilling, anything that reduces soil disturbance and anything that's not inverting the soil is good. Ja see uuringu tulemus siis näitab seda, et kõik mullaharimisviisid, mis ei hõlmanud endasse mulla ümberpööramist, olid tegelikult positiivsed. So those different practices, this shows you the change in earthworm abundance and earthworm biomass. Et see ülemine tabel siis, ülemine tabel näitab siis vihmausside arvukuse muutust ja alumine siis näitab vihmausside nii-öelda kogukaalu muutust siis mullas. And I'm just going to end with one other project that I was involved with because the results are very important. This was a study that we did in conjunction with the University of Leeds. Ta näitab veel ühte uuringut meile, kus ta ise ka osales ja see tehti siis koostöös Leedsi ülikooliga. And this was a study that looked at long-term arable fields and then we put in grass clover strips. So we were converting from long-term arable to grassland. Ja see siis uuris, milline efekt on pikaajaliselt olnud siis pikaajaliselt haritavas süsteemis olnud maa üleminek nii-öelda kõrreliste liblikõieliste süsteemile. So let's look at the results. This is the earthworm abundance per meter squared. See on nüüd siis vihmausside arvukus ruutmeetri kohta. So in the long-term arable fields, we were finding on average 185 earthworms per meter squared. Haritaval maal siis leiti keskmiselt 185 vihmaussi ruutmeetri kohta. In the grass clover strips,
After 1 year, we were seeing the average number of earthworms rise to 279. Kõrreliste ja ristikurohumaa siis efekt ühe aasta järel oli see, et vihmausside arvukus suurenes 279-ni. And after 2 years in those grass clover strips, the earthworm abundance had risen to 775. Ja peale 2 aastat siis nende samade kõrreliste ristiku segu ribade peal oli vihmausside arvukus suurenenud 775-ni. And on that farm, they also had fields that were permanent pasture, which had always been grassland. Ja seal samas siis selles demofarmis oli ka sellised põllud, mis olid olnud kogu aeg rohumaad. And in those permanent pastures, the number of earthworms was 960 earthworms per meter squared on average. Ja püsirohumaal oli siis vihmausside arvukus keskmiselt 960 isendit ruutmeetri kohta. So within just 2 years, the earthworm population had rebounded and was almost as high as it was in permanent pasture, showing how quickly earthworm populations can recover. Ja põhimõtteliselt nad siis leidsid, et 2 aastaga vihmausside arvukus mullas suudab taastuda ja peaaegu sarnasele tasemele, kui siis on püsirohumaades nende arvukus. And what we found when we analyzed the soils in those grass strips that we'd planted, ja mis me siis leidsime või mis nad siis leidsid nendes kõrreliste ristikurohumaa ribades mullaproovidest? After 2 years, we were recording improvements in soil structure. Nad leidsid siis 2 aasta järel, et paranes mulla struktuur. A 29% increase in organic matter. 29% suurenes orgaanilise aine sisaldus. A 6% reduction in bulk density. 6% vähenes siis mulla lasuvustihedus. 9% increase in water retention. 9% suurenes siis mulla veehoiuvõime. Increased resilience against flooding. Suurenes siis vastupidavus siis mulla äravoolule või pinnas äravoolule. Increased plant nutrient availability and increased plant growth. Suurenes siis toitainete kättesaadavus mullas ja samamoodi suurenes siis taimekasv, paranes taimekasv. And an increase in the number of beneficial soil fungi. Ja suurenes siis kasulike seente hulk mullas. Did they harvest the yield? Not of the grass, no. Not from the strips. Well, they measured plant growth and they did see an increase. No, there was good grass growth, but they didn't measure plant growth in the strip compared to plant growth in the pasture. That wasn't compared. Nad siis ühesõnaga ei mõõtnud otseselt seda biomassi selliselt, et nad oleks võrrelnud seda siis selle püsirohumaa biomassiga. And this is my last slide. Whew, we got there. Et see on siis viimane slaid. So, in summary, how to increase your earthworm populations in order to see the benefits of having more earthworms. What do you have to do? Lots of plant residues and organic matter to feed your earthworms, and then they'll be happy, they'll grow more, and they'll reproduce more. Kuidas siis suurendada vihmausside arvukust oma mullas? Et esimene on siis, et kokkuvõtteks siis ühesõnaga, et esimeseks on siis jätta palju taimede jäätmeid ja orgaanilist materjali mulda, et vihmaussid saaksid neist toituda. Reduce the amount of plowing you do. Try not to invert the soil. That's not good for earthworms. So min-till, reduced till is good. Vähendada siis sügav kündi, et minimeeritud ja siis vähendatud mulla harimine on nagu piisavalt hea, et see suurendab nende arvukust mullas.
So the less you disturb your soil, the better it is for earthworms. You'll see higher earthworm numbers. Mida vähem sa siis häirid oma mulda, seda suurem arvukus on. Earthworms tend to prefer a higher pH, so a more neutral pH or even alkaline there will be higher numbers than in more acid soils. So if you're liming your soils, that will increase earthworm numbers. Et vihmaussid eelistavad siis kõrgema pH-ga muldasid, et kui sa lupjad oma põlde, siis kindlasti soodustab vihmausside arvukuse suurenemist. Soil moisture is important, not too wet, not too dry. So if you're probably already, you're draining your soils if they're too wet, you're irrigating if they're too dry, earthworms like that. If the soil dries out, the earthworms will die. Et mulla niiskuse sisaldus on kindlasti vihmaussidele väga oluline, et kui muld kuivab läbi, siis see ei ole vihmaussidele hea ja samamoodi ei ole ka siis liiga märg muld hea neile. Earthworms prefer soils with a higher clay content rather than sandy soils. Savimullad on siis paremad kui liivmullad. Can you explain why? It's to do with their tunneling activity. It is more difficult to tunnel through sandy soil because the tunnels will collapse, and also sand is quite abrasive to the earthworm's skin, so they don't like it. Whereas a higher clay content means it's easier to build those permanent tunnels. Et ma küsisin siis seda, et miks on liivmullad halvemad kui savimullad, või miks vihmaussid eelistavad pigem savimuldasid, on see, et need vihmaussid, kes loovad endale püsikäike, nende püsikäigud ei püsi liivases mullas, sest liiv kukub kokku. Et kui olete liivalossi ehitanud, teate küll, mis juhtub. Et ja vihmaussidele nagu ei meeldi see, et nad ei saa kogu aeg neid käike ehitada, see tähendab, see populatsioon väheneb. Ja teine teema oli see, et liivaosakesed ärritavad vihmausside nahapinda. You're probably using inorganic fertilizers on your soil. However, bear in mind that earthworms prefer farmyard manure, animal manure, and crop residues. That feeds them and will encourage more earthworms. Et vihmaussid eelistavad siis mineraalsetele mineraalsele lämmastikule, nagu siin näiteks on toodud, pigem sõnnikut ja põhku, kuna need on orgaanilised materjalid ja need toituvad sellest. So, this is the last thing I'm going to say, and then we can take questions if we've got time. So my question to you, as farmers and land managers and people growing crops, I understand you need to make a profit. Of course you do. Otherwise, you're not going to farm. You can't farm. So the bottom line is important. Et ta pöördus teie poole kui põllumeeste poole, et ta mõistab, et väga oluline on toota kasumit, aga ta tahab väga palju tähelepanu pöörata sellele viimasele. However, what I will ask you is this. What farm management practices can you change to increase the number of earthworms you have? For example, is it everything you change is going to cost you money? Of course it is. However, when you're thinking about those economic equations, think about the free increase in crop yield you can get from earthworms, and then thinking about how to manage your soils. Is there anything you can do? For example, are there ways you can reduce soil disturbance or increase the use of cover crops or animal manures or crop rotation, which will increase your earthworm numbers? And then you will see increases in crop yield as a result of that. So that's something to consider when you're looking at how to manage. Et ta põhimõtteliselt koputab teie südametunnistustele ja ütleb, et te mõtleksite tõsiselt, et mis te saaksite oma praktikates muuta, et suurendada vihmausside arvukust ja kindlasti sinna
arvutusse siis sisse arvestada ka see, et kuidas nad siis suurendavad seda oma elutegevusega nagu saagikust, mulla omadusi, kõiki selliseid väga olulisi punkte, et mõelda, et kas on näiteks võimalik teil süsteemis muuta näiteks seda, et vähendada mulla harimist, kasvatada rohkem vahekultuure, kasutada sõnnikut, võib-olla isegi vaja on teha muutusi külvikorras. Thank you very much for your time. Please give Erica a huge round of applause for translating. She was fantastic. Thank you. Thank you very much.